Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you for being here today. Both Mr. J as the lecturer of English for Health and friends who we love and are proud of. Let me introduce myself. My name is Tia Sewati. Here I am not alone. Here I am with my friends, Niken Syafira Masibun. We form Group H, and I am happy to be able to talk to you about caffeine and fast future tense. Next. So, without further ado, let's discuss. The first thing you can see that I'm not alone. I'm with Niken, and the table of content. Next, and table of content, conversation, vocabulary, past future tense, exercise, and exercise grammar. Next. Okay, this is a conversation. I will Katie and Nikan will a doctor. Oke, Oke, kita mulai ya untuk percakapannya. Yang pertama, siap ya. Ya udah siap belum? Ya udah siap. What seemed to be the problem? Suaranya ke mute. Well, I have a bad cold and a sore throat. I also have a head disease. How long have you had these symptoms? About 3 days now, and I'm really tired too. It sounds like you've got the flu. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Make sure you drink lots of fluid. Call me if you are still sick next week. Okay, thanks. Next. Okay, reading in definition. Caffeine is bitter white substance that occurs naturally in more than 90 plants, including coffee beans, tulips, and cacao pods, are used to make chocolate. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) consider caffeine to be both a food addictive and a drug. Jadi, kafein adalah zat putih pahit yang terdapat secara alami di lebih dari 60 tanaman, termasuk biji kopi, daun teh, dan buah kakao, digunakan untuk membuat coklat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menganggap bahwa kafein sebagai bahan tambahan makanan dan obat. Next. Okay, this effect. The effect of caffeine can be felt as soon as five 50 minutes after it, it is consumed. The level of caffeine in the blood peaks about 1 hour later and stay at this level for most people. 6 hours after caffeine is consumed, half of it is still in the body. It can take up to 10 hours to completely clear caffeine from the bloodstream. Jadi efek kafein bisa langsung dirasakan 15 menit setelah dikonsumsi.
Tingkat kafein dalam darah mencapai puncaknya sekitar 1 jam kemudian dan tetap pada tingkat ini bagi kebanyakan orang. 6 jam setelah kafein dikonsumsi, separuhnya masih berada di dalam tubuh. Diperlukan waktu hingga 10 jam untuk menghilangkan kafein sepenuhnya dari aliran darah. Next. Okay. Caffeine is a common ingredient in many prescription and over-the-counter remedies, pain reliefs, and cold medicaments. So caffeine's effect on the central nervous system, it helps test these drugs acts more effectively and help the body absorb heads, heads medicaments more quickly. Kafein adalah bahan umum dalam banyak resep dan obat sakit kepala yang dijual bebas, pereda nyeri, dan obat flu. Melalui efek kafein pada sistem saraf pusat, membantu obat ini bekerja lebih efektif dan mampu tubuh menyerap obat sakit kepala lebih cepat. Next. Next. Tadi yang ini ya. Yeah, next. Okay, the symptom of having too much caffeine include headache, nervous, and dizziness, having the jitters or feeling shaky, insomnia or sleep debt is on and off. So, so out the night, racing heart or abnormal heartbeat, increases in blood pressure and dehydration. Ada sakit kepala, gugup dan pusing, mengalami kegelisahan atau merasa gemetar, insomnia atau tidur yang hidup dinati sepanjang malam, jantung berdebar kencang atau detak jantung tidak normal, peningkatan tekanan darah, dan dehidrasi. Next, Kak. Okay, if you are a coffee drinker, gradually switch from regular coffee to decaf. First, alternate between decaf and regular, then slowly change to more decaf and tower of regular coffee. Gradually reducing your caffeine consumption over a period of 2 to 3 weeks will help your successfully change your habit without causing withdrawal symptoms. Jika Anda seorang peminum kopi, secara bertahap beralihlah dari kopi biasa ke kopi tanpa kafein. Pertama-tama bergantian antara kopi tanpa kafein dan reguler, lalu perlahan-lahan ganti ke lebih banyak kopi tanpa kafein dan kurangi kopi biasa. Mengurangi konsumsi kafein secara bertahap selama 2 hingga 3 minggu akan membantu Anda berhasil mengubah kebiasaan tanpa menyebabkan gejala penarikan. Next. Okay, this vocabularies ada substance atau zat, food addictive yaitu bergantung pada makanan, drugs obat-obatan, contain mengandung, ingredient bahan, prescription resep, bloodstream aliran darah, small intestine usus kecil, stimulatus menstimulasi, dan nervous system atau sistem saraf. Next, Kak. Okay, next, Nikan will explain. I infinity. Okay, thank you, Tia. Next, past future tense. Definition: past future tense can be used to express an event that will take place, make prediction, and make promise in the future, will in the past.
yang artinya past future tense dapat digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan dilakukan, membuat prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Past future tense has two different forms. Firstly, it is the past form of the modal shall or will, so that the use of the past future tense becomes should or would. The second is the past form of the auxiliary verb be, namely am, is, are, to, was, were, and added going to. And past future tense memiliki dua bentuk yang berbeda. Yang pertama yaitu merupakan bentuk lampau modal atau contohnya shall atau will, sehingga penggunaan pada past future tense menjadi shall atau would. Kedua, kedua itu merupakan bentuk lampau dari kata kerja bantu be, yaitu am, is, are, menjadi was, were, and ditambah going to. Oke, untuk rumus past future tense positif, yang pertama subject, would, verb one, object, atau subject, was, were, going to, verb infinite, complement. For example, she would finish her mokal if nobody invited her. And two, I would listen to my mom, not for one object atau subject was, were, not going to, but infinite and complement. For example, one, she would not finish her meal. Two, I would not listen to my mom. Three, that then 10-year-old boy was not going to run faster than mom. Next, past future tense interrogative. Rumusnya yaitu would, subject, verb one, object. Atau was, were, subject, going to, verb, infinite, and complement. For example, one, will she finish her meal? Two, will you listen to your mom? Three, was that 10 years old boy going to run faster than mom? And next, would plus not dapat disingkat menjadi would. Dan begitu juga dengan should plus not dapat disingkat menjadi should. For example, positif, I would buy pizza for you, yang artinya saya akan memberikan pizza untuk kamu. And example negatif, I would not buy pizza for you, yang artinya saya tidak akan memberikan pizza untukmu. Oke, untuk yang ketiga yaitu interrogatif, would I buy pizza for you, yang artinya akankah saya memberikanmu pizza. And positif, they were going to visit me, yang artinya mereka akan mengunjungi saya. Next, negatif, they were not going to visit me, yang artinya mereka tidak akan mengunjungi saya. And then, interrogative, were they going to visit me? Akankah mereka mengunjungi saya? Oke, next, untuk penggunaan past future tense. Yang pertama yaitu menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan atau sudah terjadi di masa lampau. For example, I shall go to Semarang last year, yang artinya saya akan pergi ke Semarang tahun lalu. Yang kedua yaitu menyatakan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan. For example, I will sit here for a long time, yang artinya saya akan duduk di sini untuk beberapa waktu. Yang ketiga yaitu menyatakan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang menjadi suatu keharusan. For example, we should obey the rules, yang artinya kami harus mematuhi peraturan. Oke, next ada time signal atau keterangan waktu. Yang pertama, yesterday atau kemarin.
And next, last week atau pekan lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, the next day, keesokan harinya, the day before, sebelum hari ini, the week before, minggu sebelumnya, and then the month before, bulan sebelumnya. For example, about him, yang artinya kamu akan bertemu dengan dia jika kamu mengenalnya. And two, they were not going to go to the party, yang artinya mereka akan pergi ke pesta. Yang ketiga, I thought that he would forgive you, you, you for making a mistakes, yang katakan padanya ketika dia tiba, kita akan menonton film bersamanya. And then I know he would make a dinner, yang artinya saya tahu dia akan membuat makan malam. Next, told me he was going to Manila if you say the truth, yang artinya saya tidak akan marah jika kamu kata yang sebenarnya. Next, were they going to pick up? Were they going to pick up? Will your mom believe you? Yang artinya akankah ibumu mempercayaimu? And then Dina would finish her study in an hours. Yang artinya Dina akan menyelesaikan pelajarannya sebentar lagi.